Khotso bana ba ntate. Ke le diretse beside bana ba ntate. Ka go ba re thomile moshomo ona wa ntate late. Ke fela ke kopa tshwarelo go lona. Ke dumela le tla ntshwarela bana ba ntate. Rialo re lo thoma ka mosebetsi wa ntate. Ntate e shwa magodimong. Ke re pele ga ge re tsena ka re ga thapelo gobane ke ena se go re bulela. Ke meme ba kgethwa ka moka ba lefase ba kgethwa ba University of Holiness Church ba kgethwa ba IPAC. Ke meme ba Sioni ka moka ka go fapana. Ke meme ba Krista ka moka ba lefase. Ke re ba bohle ka moka ga bona ba le dumelang gore modimo teng. Ke nang le nna ka gara mosebetsi ona re tshwarishaneng gobane ke mosebetsi ona e le modimo wa ntate wa rona. Mosebetsi ona e seng wa motho wa lefase e le mosebetsi wo o kgethilweng ke mong ka sebele. Ke ka fao gore ga re keneng ka gare ga mosebetsi ona mmogo le ntate wa rona wa magodimong gore a tle a re lokišetše tše di kaone a re beakantšhetše maphelong a rona. Maphelo a rona a ke a beakantšhwa ke motho ntle le yena. A re keneng ka re ga thapelo ya mosebetsi ona le kgone pele o twela pele ka ona bona wa ntate. Ebile ke re pele ga ke lebala ke re le kgone re ilo gapa mosebetsi ona ka koša ena le utlwa go elela mo e le go koša ya rena ya mathomo ya go riesa ya University of Holiness Church yeo e leng gore ka gare ga yona e tla ba e le ge re ithuta e le mathomo mayo. Gomme koša ya rena ye e lago mo ke re ya go boka ntate, re ya go boka morena. Jalo go rialo e lo re gapa ya tsamaya le rena ka ra mosebetsi wa rena le kgono gore go dira jalo e tla ba e le ge re leka gore intšhe mmala ka go felela the true colors. And then re tlo le tshepiša gape re tlo ge re romela video ya lekgono ra tla ra le fa gape le bopaki jo bo lego ka gare ga audio ka gare ga video jwa ngwana wa modimo yo e leng gore ga a tsene kereke ya University of Holiness Church mara o šetše a re tlišeditše bopaki jo bobedi ga fela a etela kua sekolong sa ntate Masete gona mo kereke le go teng. And then a bona mehlolo ka go fapana ga ena le tla butlwa bopaki jo re tlo le fa jona mara e seng ga jwalo mara le tlo bo hwetša through Facebook on my timeline, le tlo bo hwetša ka mola go YouTube, le tlo bo hwetša ka mo Twitter, le tlo bo hwetša ka WhatsApp. Ke a le tshepiša bona mantate a re ponye mahlo re kgopele ntate wa rona wa magodimong a kgone gore hlogofatsa ka gare ga mosebetsi ona wa gagwe mo lebitsong la ntate morwa le megalang. Re a go leboga wena modimo wa Atama, modimo wa Seth le Enoshi, modimo wa ntate e leng yena ntate Masete ya bua mona. Re a go mema modimo wa lerato e tla ka re ga mosebetsi ona wa gago mme e be ge o tla ba wena go tsamaiša mosebetsi ona go tloga mathomong wa go fitlha mafelelong. Ga gona yo mongwe a leng ka godimo ga go ntate. Rena re dipaki re šetse re bone ka maatla a gago, re šetse re bone ka bogolo ba gago go tloga mola re tsenang ka ra mosebetsi ona wa University of Holiness Church. Dipaki di teng ka ra mosebetsi ona. Re bone bana ba batho ba etswa ka gare ga matsogo a Satane. Re bone bana ba batho ba etswa ka gare ga matsogo a diabolos. Re bone bana ba batho ba etswa ka gare ga matsogo a bababe.
re bone bana ba batho ba etswa ka gare ga matsogo a yo mobe e leng yena diabolosi yena yowe a tlaišago bana ba ntate wa rona a tlaišago bana ba batho gobane ba ntate wa rona a keke a ba tlaiša a re reng ka moka ga rena re tšhabeleng ka gare ga mosebetsi ona ka gare ga tente ena ya ntate wa rona ka gare ga areka ya Enosh Global Holiness Church gore tle re kgotse bophelo gore re se ke ra tla ra tlaišega gore re se ke ra tla ra tšeelwa maphelo a rena goba bona baloi ba utswa maphelo a rona go rialo bana ba ntate re mema ntate wa rona re mema modimo wa phelago modimo wa magodimong yo a nromilego o tla go phethagatša mosebetsi ona ke se moromiwa wa gagwe goba an anointed man wa gagwe wa mathomo ke se motlotlo wa gagwe wa mathomo ba bile gona ba bangwe pele gaka go tloga gona kwa mathomong go tla go feta sebakeng sena re mo go sona ke a le tshepiša bona bantate le ka morago ga ka ba sa tlo ba gona ba bangwe e fela sebakeng sena ke a le tshepiša gape ke re ke nna ke re motho goba molwetši o tla pela gaka fela a fole ntle le gore ke motshware ka letsogo e fela ge nka rapela le yena o fodile goba ka mmotša fela ka molomo ka re o fodile bona o namile o fodile jwale bogolo jo jwale ka jo ga se bogolo jwa ka mosebetsi o jwale ka ga se wa ka ke mosebetsi wa yo a nromilego go ira gore ge le go tumiša a re tlo tumiša ntate Masedi re lo tumiša yo a mo romilego ke ka fao ka dinako ka moka ke rego le mosebetsi e šetše go phethagetse sebakeng se mo ke fitileng teng yo a sa tsebego tla tumiša nna efela ke a le gakolola ke re tumišang modimo wa ka e le modimo wa magodimong e leng yo a nromilego go tla go etsa mosebetsi ona wa gago ka go rialo bona ba ntate ke re tlišang balwetši tlišang bana ba gago lena bao ba sokotšego re tle re kgone ba thuše rena ka mo Enosh a re so bula ka baka la lockdown re a dumela mopresidente o butši e fela rena a se re bule le ge e le gore a re bulela gore ka batho ba tlego le ba mangata re bolela ka batho ba 50 ke ba mopresidente a butši gore ba ka ba gona mara re ile opela re apere dimaske goba ra se opela ra raloka music fela jale re le noga ra jaga re tla rapela re le ka magaeng e fela ge go ena le ya gakanegilego ke sa bolelele bana ba Enosh fela ke bolela le ba bangwe ba le seng ka mona gare ga tentena le rona ba le seng ka gare ga motlhapona le rena ga go a phošagala gore o re kgopele re tle re rapele le wena o re kgopele re tle re rapele le molwetši wa gago gore re tlo kgona go bona gore na ntate wa rena ka e ka mogagela na gobane go diragetše gabedi gararo mo a šetše go ile a gaogela le ba ile gore a se ba kene ka gare ga motlhapona se segolo fela ngwana ntate ke go ikokobetša ge o ile wa ikokobetša ka gare ga mosebetsi ona ke mo tlo go kgona go bona bogolo jwa ntate wa rona wa magodimong yo a romilego nna tate Masedi go tla go phethagatša mosebetsi wa gago lefatsheng mona go rialo bana ba ntate re a le mema ka gare ga mosebetsi ona kenang ka gare ga mosebetsi ona wa lekgono le rona le tle le kgone go rutega ka dithuto tša ntate tšeo e leng gore tliša mo pele ga lona di sa tlišetšwe fela gore le di utlwe ka ditsebe tša lena fela di tlisetswa gore le tle le fole di tlisetswa go lona gore le tle le kgone gore le gaogelo maphelong a lona e re ke go sebele gona ntate ke re ge o ile wa hwetša taba tše mme wa di boloka wa tsamaya le tšona wa re mo kena go tswa go wa ba o di kene ya sebe go di utlwile fela tša felela moo wa di šia mo ya ba ile ge o itse go di utlwa wa tsamaya le tšona ke a go tshepiša bona ntate o tla bona bogolo jwa modimo wa ka modimo wa Enosh Global Holiness Church ke fela yo a ikokobetšago ke yo a lego le mahlatsi yowe ke yo a tlo go kgona bogona bogolo jwa ntate wa ka yo ke bolelang ka yena modimo ona a rileng ka gare ga yena o šetše ya tlhogonomfaditse bana ba gagwe ba ba lego ka mona mohlapene ba ba sego ka mohlapene mara e fela ba ikokobetša o šetše ya ba tlhogonofaditse ba bangata re bona maphelo a bona a phadima
re bona tse tsotlhe ka moka di ba tsamela gabotse ba ba šetse ba ile ba ipontšha go ikokobetša ka fase ga modimo ona le ge ba sese ba tena ka re ga tsela ena e fela ba bontšha go ikokobetša go na le bopaki jo bongata ka gare ga taba ena dilo tsa bona di ba tsamaela gantle le wena ngwana ntate re ya go tshepiša re ga o ile wa ikokobetša le ge o se wa kena ka gare ga motlhapona e fela wa ikokobetša pele ga modimo ona wa rona bophelo ba gago bo tla rarologa mathata ka moka ona tla rarologa jalo ka go rialo ke mema wena modimo wa ka modimo wa Enosh Global Holiness Church ke mema wena ngwana wa motho ngwana wa modimo gore o tlo kene le rena ka mona gare ga pitso ena ya modimo ona wa rona o tsamaye le rona ka ra thuša go tša lekgono ke tla ema fana lebitsong la ntate moralo megalang amen ke a leboga bana ba ntate letšatši le fihlile e le letšatši la Sabatha letšatši leo le kgethilweng ke modimo ka sebele gore bana ba gagwe ba tle ba kgone go motumiša gore bana ba gagwe ba tle ba kgone gore ba ikgopelele bophelo ba ikgopelele mahlatse le mahlogonolo pele ga gagwe gore bana ba batho ba tle ba kgone go hwetša pholo ba tle ba hwetše kimollo ba hwetše tharollo ba hwetše tše tsohle ka moka ga tšona di ba emetše ka order goba ba ile ba ikokobetša ka fase ga modimo ona ke a le tshepiša bana ba ntate ke re ka leina la ntate wa ka wa Enosh Global Holiness Church le a fola ka lentšu fela ke a le tshepiša bana ba ntate ke re ka leina la modimo wa ka wa magodimong modimo wa Enosh Global Holiness Church yo a nromileng go lona mathata a rarologa maphelong a lona ke a le tshepiša bana ba ntate ke re ka leina la ntate wa ka wa magodimong the Almighty God wa Enosh Global Holiness Church le a fola tše tsohle ka moka ga tšona di ba bonolo go lena wena o ikokobetšang ka fase ga modimo ona le go se wa kena ka gare ga motlhapona ke ya go tshepiša ngwana ntate tše tsohle ka moka ga tšona ga gago di tla rarologa letšatšing la lekgono bana ba ntate re ilo bolela ka taba ya sekobo yeo e leng gore ga jwalo e amantšhwa le tše dingwe goba mahu a tšwelelago ka gare ga difamily tabena re be ntse re ikobola mola le mola kwa morago le ge e le gore le kgono tla ba re tla go rera ga yona ka la B2 mara ka dinako ka moka re dula re ikobola is our concern ka lebaka la gore re a bona gore lenyalo ga le sa kopantšhitše batho gore ba ratane lenyalo le kopantšhitše batho gore ba lwe kore ke mosako lenyalo bjalo le dirile mosako wa gore batho ba lwe e fela e be e se ka peakantšho ya modimo gore lenyalo le fetoge mosako e fela Sathane ka bogolo ba gagwe bja go feta motho wa lefase yo a sego ka fase ga mmušo wa ntate e fela Sathane ka bogolo bja gagwe bja go feta motho wa lefase yo a belegego ke mpa ya motho wa mme a tsena ka gare ga manyalo a dira gore go fetego mosako mola e le gore batho ba kopantšhitše ke lerato lenyalo ke seka goba ke tšhupetše ya gore batho bao ba ratana batho bao ba tla phedišana mmogo batho bao ba tla ba mmogo go fitlha bophelong ba bona mola bangwe ba tlogile ba ikana pele ga baruti ba re ke tla ba le yena go ya go sa felego bjale Sathane yo mobe a kene ka gare ga ditaba tšeo Sathane yo mobe a kene ka gare ga mola go na go le lethabo a šarakantšhe lethabo le go šale fela mosako bjale le kgono a mangwe a mahu a tšwelelago ka gare ga malapa ka gare ga batho ba ba nyalanego
a tšwelela ka baka la Sathane yo a lošantšhago baratani ba kopantšitšego ke lerato mme Sathane a kene ka gare ga bona go feleletše go tšwelela ditaba tša mokgoro. Sathane a ka kena ka motho wa mme, Sathane a ka kena ka motho wa ntate. Ga a kene ka motho wa ntate le ga a kene ka motho wa mme ke selo ka setee o a swana, e sa le ntwa, e sa le mosako. Baratani ba babedi bao ba kgethetsweng go dula ka lethabo le ka lerato ba ke balwa gobane la mathomo ge ba kopantšhe ke Modimo. Ge o ka bona ba elwa o tsebe gore Sathane o kene ka gare, o tsebe gore yo mobe o kene ka gare ke ka madimabe gobane ba bangwe ba re go lwa taba ya gone a feleletša e tšeela e mngwe lego, e tšeele mngwe bophelo, e ka tšeela wa ntate, e ka tšeela wa mme, ka mo le kamo ya kgonega taba eo. Bjale ka ge e le gore bomme gantši ba kwana kudu le dingaka, ba kwana kudu le go kenta, ba kwana kudu le go ya go reka dithuri. Ge ba tloša motho wa ntate lefaseng ba tlo mo tloša ka mokgwa wa magic. Bjale bontate le bona ba kenta mara ga se gantši, bjale bona ba mo tloša ka matsogo. Yo taba e šoruruang ge e fela ke rate go tlhaloša gore ya bomme ba ba tlošago bontate ka ditlhare go raya gore ke e botse ka moka ditaba tšeo tše dišoro. E fela wena wa ntate ge o tlošitše wa mme ka matsogo o tla ba o lebane le sebe ebile o lebane le tronko. Bjalo bona wa mme o tloša wa ntate ka ditlhare a lebana le sebe fela, tronko ya šala ka ntle. Bjalo wena wa ntate o tla lebana le sebe wa ba wa lebana le tronko. Bjalo go rialo o seke wa bapalela mo wena wa ntate. Ge bona gore mme o gakantšhane le wena kudu ile ge phošo ile ya mme, kgopela tsena ka gare ga ntlo o tswalele lebati, o kgopela go ntate wa rona wa magodimong gore a kgone go rarolela dithaba tšeo. Gobane mme yo o šomiša ke Sathane ga ke tiri. Bjalo goreng wena o sa tshepe gore ntate o ešo wa magodimong a ka go rarolela bothata jo, gobane ntate ešo wa magodimong o ka godimo ga diabolosi. Diabolosi yo wa šomiša wena mme yo e re wena motho wa mme go bona motho wa ntate ya go gakantšha, motho wa ntate a thoma go lwa le wena e le ge e le gore phošo ke ya motho wa ntate. Tsena ka ntlong o tswalele lebati, o kgopele go ntate ešo wa magodimong, ke ya go tshepiša gona ntate o tla go rarolela mathata ago. E fela ge e le gore phošo ke ya gago wena wa mme ye e ferekantšhago motho yona wa ntate, le gona kena ka gare ga ntlo o tswalele lebati, o kgopele Modimo gore a kene ka gare ga pelo ya gago, a kene ka gare ga bophelo bja gago, diabolosi a tšwe gore o seke wa tla wa lwa le ntate wa gago. Ge ba ko wena wa ntate o ferekantšhitše mme ene phošo ke ya gago, kena ka gare ga ntlo o tswalele lebati, o kgopele Modimo ntate o ešo wa magodimong gore a kene ka gare ga bophelo bja gago, gore o seke wa tla wa ferekantšha mme ka baka la diabolosi. O dumelele Modimo a kene ka gare ga gago, gobane diabolosi o na le maatla godimo ga motho ya tswetšego ke popelo ya motho wa mosadi. Ge ba motho yowe a ka seke a bula pelo ya gagwe, a bula bophelo bja gagwe gore Modimo e le go ntate ešo wa magodimong a kene ka gare ga gagwe, aowa go raya gore Sathane o tla fetša ka yena, Sathane o tla mo rutlela motse. E fela go bohlokwa magareng ga motho wa mme le motho wa ntate gore ka moka ga bona ba dumelele ntate ešo wa magodimong a kene ka gare ga dipelo tša bona, go be yena a rulago maphelo a bona, go ba yena a ba fago di-directives, go be yena yo a bušago ka gare ga maphelo a bona. Go rialo ba tla swabiša Sathane, go rialo ba tla ba le dikenya tše di botse bophelong. Bona wena ngwana wa ntate, wena o lwago le mme wa gago, o thibela dimpho tše di tshwanetse go tla ka lapeng la gago. Bona wena ngwana wa ntate, wena motho wa mme o lwago le ntate wa gago,
o thibela dimpho tse di tshwanetse go tla ka gare ga lapa la lona. Modimo a ke a tlisha dimpho ka gare ga mo go na go le ntwa gobane ge le thoma lelwa Modimo wa tswa ka mo gare ga lena. Modimo ga a dule mo go na go le ntwa. Jwale dintwa tseo di tliswa go diabolosi di feleletša ka malapeng a mangwe di tšea maphelo a bana ba batho. Jwale go rialo ke a le kopela pele ga ntate wa ka gore a le utlwele bohloko, a le gaogele, a le fe bophelo jo bo sa felego, a le fe tsebe ya go utlwa. Tsebe eo e tla reng ge re bolea le lena la gaogelwa. Tsebe eo e tla re ge e bolea le lena, tsebe e tla re ge e bolela le lena ga jwalo la kgona go utlwa, la mamela, la tseba gore ga gona se sengwe se se loka godimo ga diabolosi. Ke a dumela bana ba ntate gore baloi ba gona mo lefaseng mo bona bawe le go mangwelo ya Sathane, bona bawe ba bušago ka malapeng a lena bao le senago le Modimo, bona bao ba bušang ka malapeng a lena ba feleletšago ba dia gore le thulane ebile ba bangwe ba lobe maphelo. Ke bona baloi bona ba mangwelo ya ga Sathane, bona bawe ba romela go ditokološi malapeng a lena tša le thulantšha, bona ba romela go ditokološi malapeng a lena, tokološi ya fitlha ya tšea mme wa gago ya modira mme wa yona. Bona ba romela go ditokološi malapeng a lena, tokološi ya fitlha ya tšea ntate wa gago ya ba ntate wa yona. Bona bao ba dirang gore ge tokološi e tšere ntate wa gago go bona ntate wa gago bone o šišimišega. Bona ba dirang gore ge tokološi e tšere mme wa gago go bona mme wa gago ko o šišimišega. Ke baloi bana ba ntate, ke bona ba tlišago tokološi. Tšhabelang ka gare ga ntlo ya Enoch Global Holiness Church, tšhabelang ka gare ga ngwako wa Enoch Global Holiness Church, le tle le kgone go tša thušo. It's just unfortunate gobane ministry ona o thomile last year ka 2019 between January and February. A o so ba le di-branchi mafelong a mago fitlha gabe re sa le mo Phalaborwa e fela go tla re ge lockdown e ka theoga ya re dumelela gore re kgone go le bitša go le ba bantši re kgone tlhakana stadium, then o tla re rotate le di-stadium tše gore le kgone gore fitlhelela bana ba ntate. E fela le ga jwale go fitlha sebakeng sena ba bangwe ba re founela, ba kopa dithapelo e le ge e le gore ba lwa le bontate ba bona, e le ge e le gore ba lwa ka malapeng a bona, mme ra ba rapelela morago ga moo ra hwetša tharollo. E fela go na le ba ba re diela go bošaedi. Mamela bona ntate, yo mongwe o na le ngwana le ntate wa itšego, ga ena le ngwana le ntate wa itšego, ntate o ga a monyala ene ntate a tsamaye a motšhabelele a yanya le mongwe. Bona batho ba jwale bona ba re founela a re ntate a ka o ntšhabeletše o dula go mongwe jwale re ge re thetša re kgotse gore motho ga a monyala o na le ngwana le yena fela. E fela ga re rate go hlaloša gore ga ena le wena le ngwana le wena go ra gore a go a swanela gore a hlokomele ngwana wa gagwe, o santse go swanela gore a hlokomele ngwana wa gagwe. E fela tseba ngwana ntate gore ge motho a ena le ngwana le wena a se ya go nyala go ra gore ga se ntate wa gago. E fela o nthetše gabotse wena wa hlogo ya go sešome, wena wa hlogo ya go sešome o nthetše gabotse, wena ntate wa hlogo ya go sešome. Ga ke re ko go fa license ya gore o tšame o imiša bana ba batho o ba tšhabelela o ere advocate o rile ge ke se ka go nyala ga se wena wa ka, ga gore gore ge ke na le ngwana le wena gore a re ko wena wa ka. No, ga se se ke se tlhalošago. Ebile nna nka go eletša gabotse o le gore o seke wa no ba wa thoma wa emiša le ngwana wa motho. Ebile nka no re ge go eletša kare o seke wa no ba wa thoma wa shera le pai le ngwana wa motho yo senko gwa monyala, gobane ntho ena re tla ba re bitša bootswa jowe e le go sebe se segologolo pele go ntate šwa magodimong.
yo ke rileng ke tlhakane le yena go thabeng ya Bakersford a mpha ditaelo tse go ba no mphile tsona mafelong a go fapana mara ke rata go hlaloša ka taba ya bootswa gore o mphike engwe ya ditaelo tša go mpha tsona lefelong la thaba ya Bakersford ditaelo tše o mphile tsona mafelong a go fapana mara ge re be re le kua thabeng ya Bakersford le modimo wa ka ke mo wa ile go a lemoša gore taba ena ya bootswa ke sebe se segologolo pele ga gago taba ena ya bootswa ke sebe se segolo pele ga ntate wa magodimong pele ga modimo jwalo go rialo a ba lemoša a re o tsebiše bana baka ba tla bang ka gare ga tente ena ka gare ga mekgapona ka gare ga areka ena gore go seke go a ba le kauti wa bona yo a tlo go tšea ditebogo tšeo a di filego ke boyfriend goba girlfriend a tla a nteboga ka tšona a di tliša tafoleng e le ge a ikopela dithapelo ka tšona gobane a keke a gaogelwa ka dimpho tše di jwale ka tšeo jalo go ira gore wena ngwana wa ntate o tsebe ka mo le go inoši ga re bolele ka tse dingwe dikereke o seke wa lahlega wa tliša dimpho wa tliša meneelo wa tliša wa šoma mošomo o mongwe wa tšhalete wa modimo e le ge e le gore dimpho tšeo di tlišago di tšwa matsogong a motlabo wa gago di tšwa matsogone a girlfriend matsogone a boyfriend gobane o ke wa bona moputso wa gago gobane yo mongwe le mongwe a ikopelago o tla ba ikopela bophelo go ntate yo mongwe le mongwe a ikopela go tla ba ikopela phase ka sekolong yo mongwe le mongwe a ikopela go tla ba ikopela gore a kgwetse mmereko yo mongwe le mongwe a ikopela go tla ba ikopela dinyakwa ka go fapana ga tšona maphelong a rona tšeo di tsebago ke wena o di balabala go pelong ya gago di tsebago ke wena le modimo ona wa kayo wa spirit jwalo ke re baloi ba teng bana ba ntate jwalo wena moloi o ntheditše ge ke bolela mo ke ya kopa tlogela bana ba modimo o sokologa o tle ka mono ga Enoch Tlhopalo Holiness Church gore dimpho tšeo di nyakago le wena o di hlokago ka gore Sathane ena ka go fa tše dingwe dimpho o fa boloi fela then o tle o di hwetše go le ka mono gore na ga Enoch Tlhopalo Holiness Church e tla ka mono modimo ona a go gaogela e tla ka mono modimo ona a go fe bophelo e tla ka mono modimo ona a go fe seetša e tla ka mono modimo ona a go fe tharollo godimo ga bophelo jwa gago jaaka ke go tshepišitše le mathomong ngwana ntate le gabe a le ke sa tswela pele ke re modimo ona ke modimo a na le bophelo o šetse a dirile mehlolo o šetse a re dietse mehlolo mafelong a mangata a go fapana jwale wena gore o tlo tsebe mehlolo ena o ka se e tsebe o le kua kgolo o swane o batamele gaufi o tlo kgone go ikgwetša bopaki bo teng ka gare ga ditaba tsena jwale ka gare ga lengwalo lena la lekgono le re ruta ka motho wa mme goba motho wa mosadi bona maloba last weekend re boletse ka lengwalo leo le bontšhang gore motho wa mme a ka ithubela lapa ka boyena jwalo le la lekgono le sa ja ke tlo swala lola le re e re ke tle go tsebiše wena ntate e re ke tle go tsebiše ke re lengwalo le ke le lengwe la mangwalo ao e leng gore ntate wa ka magodimone o ile a mpha lona mo divisioneng ga mpha lona bošegong jo bo fetilego e fela o sa le a mpha lona kwa morago mara ke this year ke na le a mangwe mangwalo bana ba ntate a e le gore ke a fa ke modimo a mangwe ka a ikgethela ka bona a mangwe ke re ge ke robetse modimo a tliše mo go nna a re bala lengwalo le le jwale ka nna e re go tlhalošetse ke re lengwalo le ke le fele ke ntate šwa magodimong tšatši le a mpha lona a mpha le fela o mphilele a mpha la Mateo 4 a mpha le lengwe ke le lebetše ya Mateo 4 ya le lona le jwalo ke re ge ke phafoga ke a tšea ke a bala ke a bona ke kgotše ditaba tše jwale le lengwe o ile a mpha lona ke le lebetše ke pisa le mmamma bona wena ntate o tsamaya le mohlanka wa modimo mona yo a representago modimo ka sebele yo a dirago mehlolo ye tswang kae o ntate o ešo wa magodimong mehlolo ena e na go le bopaki ka mogare mehlolo ena
e tswela mogola bana ba batho mehlolo ena e tswela mogola bana ba modimo bona go boditse ka re go sa tsene kerekena mara e fela ha o ka re fihla pele haka wa ikokobetša wa re ga o kena ka gare ga bophelo baka wa ikokobetša wa re ga o hlakana le nna wa ikokobetša modimo ona wa mogau modimo ona wa lerato o tla go utlwela mogaung ona ntate le go se swa ba leloko la rona jwale go rialo ngwana ntate ke go kgopella pele ga modimo ona gore moloi yo a itirilego mokgotsi wa gago moloi yo a itirilego moagišane wa gago a go solela nako e ka moka ga a dirile tša go ja tše monate a e tla go neetša a se sa go neetša dijo tšeo gobane dijo tšeo ke tša go traka gore a kgone go tla go šoma ka wena moloi a itirile mokgotsi wa gago wena motho wa mme e le ge a nyaka go go tšeela ntate a go fa dijo tšeo gore di go tshwenye di go babiše gore a tla go tšeele ntate wa gago a se sa go fa moloi a itirilego mokgotsi wa gago wena motho wa mme e le ge a go fa maele a go lešantšha le ntate wa gago ke a go rapediša ngwana ntate gore a se sa go batamela gaufi a timelele ke tsela ya go tla ga gago a timelele ke gate ya go tla ga gago moloi yo e le go boyfriend ya gago wena motho wa mme a go lahlago a go tšhelago moya ba gore o thome go lwa le ntate wa gago yo o kopadišego ke yena le modimo ka lerato a ba lefa le maatla a gore le nyalane ke ya go rapediša ngwana wa ntate gore moloi yo wa boyfriend a se sa tla kgausi le wena moloi yo e le go tšhomi ya gago e le colleague friend yo a go lahlago wena ore wa go agiša gantši a go agololiša ke ya go rapediša ngwana ntate a tloge kgausi le wena moloi yo e le go molagi goba motho a go lahlago ka gare ga bophelo ba gago ke ya go rapediša ngwana ntate a seke a go ntšha tseleng bona ngwana ntate go bontšha gore Satan o na le maaka mo godimo ga di-Facebook mo re bona mapona-pona a batho ba bomme ka gore batho ba bomme ba tsena ka mapona-pona mola ba apara dipoti ba thiba matswele a bona ka re ba tseba gore makgowa ba laolago Facebook ba tseba mapona-pona e le dihloko tše tša matswele go ya ka makgowa ba tseba mapona-pona e le dihloko tša matswele ga ba tsebe e le mapona-pona rena ka sepedi sa gabo rena goba ka setšo sa gabo rena re tseba go le mapona-pona e fela rena di a re makatša ka gore a tsewa re ke mapona-pona ene le lena le tselago ka di-Facebook ka mapona-pona mo ale re a gakanega motho o bele go na le ngwana nako e nngwe ebile o na le ngwana ka o tee goba o na le bana ba babedi re go bone ka mapona-pona ka mogare ga di-Facebook go raya goreng bana ba reng a re gane ngwana ga go sa le monnyana mara wa kgona go bona gore wa pere mapona-pona wa go bona gore a o apara seo jalo tlogelang go re iša fase re a tseba gore Satan wa le šomiša bjale gore ele re a le gakollo gore tlogelang mokgwa wo ge o nyaka motho wa ntate tsamaya ka kerekeng tsamaya ka kerekeng ke mo o tlo go kgwetša ntate wa nnete ka moo tlogela go nyaka bontate ka mapona-pona mo di-Facebook re fetse re ge re le gakolola e le ge re le gakolola ka ditaba tše di tswago ka mo e sego tše di tswang ka hlogong ya motho tše di tswang ka gare ga baebele ke a leboga bana ba ntate le na le kena go mona le nna ke a leboga bja ka ge lena le a leboga rena re fetse re ge re le gakolola ka ditaba tše di tswago ka mogare ga baebele tšeo di bolelago ka botlatla le boloi ba lena le fetse le rena re na le di-abusive word ene ba Facebook ka re le bona ba tsebe
ba tshepe ditaba tse gantsi normally abuse rena le bana ba lena ka mapuna-puna le palla go reporta ditaba tse tša mapuna-puna tše le reporta ditaba tše le gore ke tša modimo di tswa ka moraga Bible bona re go tshepiše gona tate re bolela ka Bible re bolela e re no moloi e re kwena moloi ke Bible a se rena ge Bible e re no o setlatla kwena setlatla a se re nna ke bolela go se ke Bible e bolela go se o tshware my own way of preaching ke go preachetša ditaba tše di tswang ka gare ga Bible fela ke go botša tšona pele ke tlo di bala ka gare ga Bible mme ke tle ke feleletše ke go balla ka mogare ga Bible ka mo o kgwetše bohlatsi jo ke be ke bo bolela ka gare ga Bible. That is my own method, my own way of preaching. Go go botša ditaba tše pele ka fetša ka hlatselela ke Bible ke boletše jwale le mathomong ka re ditaba tše dintšhi di mo go nna ge le Bible ke tlo dia reference ka yona jwale ke re le a re šišimiša ba babedi ba bararo le dihlatse tša ka ba le fela le tšwela ka mamponopono mowe ke na le go commenta ke reply ke re sis le fela le bona comment e jwale ka eo ge be bo sa tsebo re tswa ka yona bo tsebo re tswa go nna ka gore a ke re profile picture ya ka mola e gatišitše tau ga ya gatiša nna jwale mohlho mongwe bo sa tsebo gore ke nna nama o tsebo gore ke nna wena o šetše go kwa ke re sis o nyaretše ka maponopono mo o tsebo gore ke nna ka re profile picture ka mo ga Facebook e nyaretše ka tau na tau ye e tswa kae ba ba le dulang ka Limpopo le na le Thaba ba re ke Straight Home Tunnel ka gare ga Thaba ya Straight Home Tunnel modimo tsamaile le nna ka vision ya gagwe a ena le nna e be re tswa ka south re theoga re tla ka tlase re tswa thoko ya Pegasport re theoga re tla ka mono Leboweni ka mono tlase ka mono thoko ya the Ox bona modimo a re a mpontšha re ka gare ga Thaba e la Straight Home Tunnel a mpontšha ena le mabone e kore e bontšha ena le seetša e le bright ka gare ga yona bona o bontšha gabotse gore go ra re go le bošego ka gore o bontšhitše ena le brightness ka gare ga yona le ge e le gore go ka tsamaya ya kua go le mosegare ba bošego ka se ya kgwetse mabone ka gare ga Thaba ele ga gona ga ba a supply mara ka nako yewe e be go bontšha go le seetša e be ke tsamaya le tau ya mariri re tsamaya re lebane ke be ke tsamaya ka letsogo la left yone tsamaya ka letsogo la right mo la go di-pedestrian walk mola go tsamaya go di-pedestrians nna ke tsamaya mo tsamaya go dikolo yona e tsamaya mola pele ga ge re feleletša Thaba Lešoba gore re tšwele ka tlase ka kwa re thegola re ya ka bomoraba bo Leboweni bo kae-kae ke ra re ya ka mono tlase bo the Ox bo Nomanoza tau ya dula fase ka marago ga sanka ya tšwela pele re eme gona moo leto la rena la fela moo ke ka lebaka leo o bona go tau yeo e nyarela ka gare ga petšo ya ka ya kereke ke ka lebaka leo bona go tau yeo e nyarela ka gare ga profile ya ka ya Facebook jwalo ke a tshepa jwalo wa tseba gore no motho wa ba fela a re sis go tšweletše ka mampono mo go Facebook ke mang ka gore bo bona tau fela of course ke tau mešomo ya ka ke ya tau moloi wa ntseba wena o ntseba mara wena moloi ge e bo senke o traya mo go nna go nteste o kwa gore na ba bangwe ba kule test ya mohuta mang ba ba šetse go ba ile ba ntesta of course ke tau ke a kgailantšha bana ba modimo ba ba tlilego mo ba tšhaba ba tshwenya ke lena baloi ke šetse ke le kgailantšhitše lena baloi on their behalf jwalo wena le ka yo mongwe a tle a tšhabele mo go nna o tla bona gore o tla tlhakana le o tla di tlhakana le dipela di thuta wa bona ka dipela di thuta di ka go rula wa mara e le gore dilwana tše dinnyana tša go tla mo fase mo di ka go rula wa bona ngwana ntate ke ya go mema bona ngwana ntate ke ya go mema ke re tsena ka gare ga polelo ya rena le kgono tsena ka gare ga ditaba tšeo di tšeo di bee ka tlhogong ya gago o tlo kgone gore le ka moso o di šomiše and then o tsamaye le taba tšena gore o tlo kgone gore e be bokgwa bophelong ba gago gore e be tšeo e leng gore di tla go fa di-fruit di tla go fa fruitful results di tla go fa lethabo go ka tsamaya ka dithuto tšena tša lekgono tšena dithuto tša rena tša lekgono di-base tše godimo ga motho wa mme yo e leng gore o hloka maitshwaro
bona ngwana ntate ke bolela ka lengwalo leo e leng gore ke le file ke ntate wa ka sebele e re le lebelle lengwalo le go tlhalosetse gore le reng lengwalo le re sa tlo tsena ka gare ga lona alright re confirm ga botse ngwana ntate re confirm le lengwalo le ya no e be ke le bona ga botse le krega ka mo go diema 9 lengwalo le krega mo go diema 9 ke lengwalo la rena la lekgono le krega go ya le krega mo go diema 9 ke lengwalo le re bohlale bolaletša batho bohlale bolaletša batho diema 9 bohlale bolaletša batho ke lengwalo lewe ke re go ka gare ga tše dingwe tša division tša ka modimo o mpontšhitšwe na lengwalo le ona ngwaga o nao a mangwe a mangwalo a ke a lebalela go ona bana ba ntate ke mangwalo a ke a fago ke modimo a mabedi a mararo mangwalo a mabedi a mararo ke a fa ke modimo ga se mangwalo a ke noa tšeago ka bohlale jo ke filego ke modimo ke ba e le gore modimo mphile ona on the vision le ditaba tše dintšhintšintši modimo consulta le nna mo division tša a fetša tše dingwe a mpha tsona a mpha le mangwalo ka jalo bana ba ntate ke re lekgono lengwalo la rena la lekgono le bolela ka mme wa go se hlalefe bona le kua maloba kua pele ga sabathe tswa mo go yona ka ela re be re bolela ka mme ya thuba go lapa ka boyena jalo sabathe ya go feta e be re bolela ka setlatla se se re go modimo ga a gona ba le khondo sa bolela gape ka mme yo e leng gore thuba lapa la gagwe mme yo e leng gore ke setlatla mara ga se lela lengwalo be re le bolela malobala ke le lengwe leo e leng gore le re bohlale motho wa ikagela bohlale motho wa itirela o itirela jwang ka go šala ditaba tše re le rutago ka tsona morago o itirela jwang bohlale ka go thetša ditaba tša modimo ke re go nyaka motho wa ntate tlogela go tsenang ka maponopono ka ga di-Facebook re nna ba inoši le name le e tsebe re tloile maponopono to the last gobane dio tšeo di tsamaišana le bootswa gobane dio tšewe di tsamaišana le moya e mebe moya ga satana bona rena ma inoši ga re nyale mme ka go bona khebe ya gagwe ke a gopola gore go šala ka maponopono mo nyaka re bone mo dikhebe tšeo tša gagwe bona ga re nyale mme ka dikhebe re nyala mme ka bohlale jo modimo a bofile go jona bohlale jo mme a bofile go jona gore bana ba tle ba kgone go phela maponopono a gagwe a tlo phediša bana ba mmogo a tlo tšwela bana ba nkgola jwana re nyaka bohlale jo bo tlogo dia gore bana ba kgone go phela re nyala mme ka bohlale jo modimo a bofile go jona ke raka mo go Enosh Global Holiness Church ke ra rona mo tsebe gore go tla ka ma Enosh Global Holiness Church o se ke wa tla o tshepile mapono e re no nna ka mapono a ka ke a tshepa ba tlo nyana ga re bereka ka mampono ka morena re bereka ka bohlale ga re bereka ka dipopego ga re bolele ka bobotse go ba dipopego mo go rena ke bohlale ge o ka tla ka mo le bohlale ka mo Enosh Global Holiness ke ya go tshepiša bona ntate o tla hwetša ntate o tla hwetša lenyalo ka mo ya go tshepiša di fela le ba yo le gore ga ba tla ka mo ba tla go dula wa tla ka mo a ikokobetša o hwetša lapa e re go sebele ke re mme yo a re rokela go diaparo tše tša kereke o kgoditše lapa e fela pele ga ge a se a thoma mosebetsi wa rena
wa sene lapa o goditse lapa la go fella la ntate wa ditshwaro wa ntlo ye botse ye kgolo bona e re ke go sebela gape ke re mme mongwe re ra mo kgopela last year ka October ke re launcha ke re kena semušo gore a tla thuše ka go opela ke mme fela wa go tseba go opela ga a na le rena ka mo go Inoslopa le gone ha tsamaya mo a khwetsa ntlo ya RDP a rasa khwetsa ntlo ya RDP a khwetsa le lenyalo go re di kra le le thubala bona o tlogotse ntlo ya RDP kwa o ile ka bogadi mara ntlo ya RDP sa le ya gago e bitsa ka dina la gago ka kwa thukwela ke re se ke ra di bolela re ka se re di bolela ra di fetša be ke go hlalosetša fela le ba ile gore ga bana le rena ka mo ke fela ba ile ba ikokobetša ka go ikokobetša fela ba khwetsa mogago o tshepiše ngwana ntate ka re ke tlo go romela bopaki weekend ye re romela video ya rena o e khwetsa mo go timeline ka go Facebook o e khwetsa ka kwa go YouTube ka kwa gare ga Twitter o e khwetsa ka mo ga WhatsApp re tlo go supplementa ka bopaki jwa ngwana wa modimo yo mongwe yo leng gore le ena a na le rena ka motseleng mara bopaki jwa gago ke jwa boithulwana jwa bo experience le ga e tla ka mono a re batamela gaufi a ikokobeditše mara a se na le rena ka motseleng re tlo go romela jona bopaki jo bokwe ka bo wena ngwana ntate bona ngwana ntate ka mono ga re go biletse go tla go sokola re go biletša gore tlo kgwetse bophelo ka mono ga re go biletse gore o tlo hlwe o re o tsena kereke mara o opa ke hlogo o re o tsena kereke mara o bajwa o sepela re go biletša pholo re go biletša phologo re go biletša tše di botse ke tše dife ke tšhogofatšo tše di botse ke dife ke bophelo tše di botse ke dife ke go se šutlhege mo bophelong jwa gago tše di botse ke lethabo ngwana ntate tše di botse ke go kgwetša kokeletso ya matšatši go ntate wa rena o ile go kgwetša kokeletso ya matšatši jwang ka gore mollo ya ke a utswa bophelo jwa gago gobane o tla kgwetša tšhireletšo ge o le ka mono Inoslopa le Holiness Church ga gona molloi ya tlo go tšea bophelo jwa gago a ya go ja goba go beya ka kgoneng go ba diraela o se lebale ngwana ntate ke go tsebišitše gore Sathane ga a gona ka legodimong Sathane o dula ka fase ga lefase le go lego mo go lona ke mo modimo ona ke leng ka gare ga ona ga ena a tsamaile go le nna ka vision a ya a mpontšha tulo ya Sathane le batho ba gagwe a mpotša a re batho ba ke ba bego ba hlankela Sathane ge be ba sa re ka kwa lefaseng on this surface area ra bua mmogo ka mono ke tsamaya le ena ka lentšu ra fitlha mo lefaseng le re go mo go lona le ra feta ra sebelela ka legodimong ke moo ke leo ka kgwetša mašabašaba a nthabetše gona moo lentšu le mpoditšego la re ba ke bao e leng gore ne ba hlankela ditaba tšaka o rialo ngwana ntate o bolela le motho yo a nago le bopaki jwa ditaba tše ga o bolele le motho fela wa lefase yo a bolelago tšeo a di naganang ka kgopolong ya gagwe fela o bolela le motho gore you get these issues from the horse mouth this testimony ya gore modimo o teng le Sathane o teng you are getting it from the horse mouth ke go bolela nnete e feletšo go ngwana ntate modimo o teng le Sathane o teng ene ke ya go hlalošetša ngwana ntate ke re Bible e re Sathane ga a rakwa a le noši ka kwa legodimong mara tše ke fetšang go hlalošetša tše ga ke di tšee ka gare ga Bible ke tšeo ke di boditšego ke modimo wa ka in consultation ke tšeo ke tsamailego le modimo wa ka in consultation ka gare ga vision a nšupa tše tšohle ka moka ga tšona o se lebale ngwana ntate ke fetša go go botša mo malobanyana mo gore modimo o mphile thupa ya legodimo ya go lwantšha baloi o se lebale ngwana ntate ke fetša go botšanyana maloba mo ka re modimo o mphile bogoši jwa legodimo e se go bogoši jwa lefase jwa bofa go magoši ya lefase o se lebale ngwana ntate ke go boditše ka re modimo o mphile mangolo ya mabedi a tsamago le nna go lwantšhana le Sathane ao a nletilego a di-bodyguard e fela ka mahlo a nama wena o ke wa bona e re ke go tshepiše ke re nna le mangolo ya ka mabedi re šetše re dule le Sathane ne re mo fentše jwalo wena re ka re fentše Sathane boso ya gago
wena o ka tla wa tlhoka jwang go kgwetsa mogao ka mo go rona emelela ngwana ntate o se dikadike o se senye nako o tlo kgwetse mogao ka mo go rona go dumela fela go ikokobetša fela ka gare ga mmušo wa inosi wa re nna ke a di tšea ditaba tša inosi lopa le Holiness Church nna ke a di amogela nna ke a ikokobetša pele ga ntate o namile o fodile o le kgole o se kgauswi le nna mo go ikokobetša fela ka fase ga ditaba tšena tša inosi lopa le Holiness Church o namile o fodile e fela go nyaka go bona bogolo jona ke ya go sebela ngwana ntate o seke wa mixa wa tšea ditlhare tše dingwe tša dingaka tša Sesotho wa mixa wa tšea dio tša maapostolo tša baprofeta wa mixa di-anointed oil tša bopasta wa mixa rena re fodiša ka lentšu fela o fodile yes ke a dumela gore ditlhare di a fodiša di fela ke tšeo di tswa go kae mo go kutullo 22 yeo modimo a ile go ampontšha yona le kutullo 10 yeo modimo a go mpontšha yona go tsena ka gare ga Inosi Lopa le Holiness Church ka gare ga YouTube o tla kgwetša testimony ye bolelago ka ditaba tšena ka gare ga kutullo 22 modimo o bontšha gore go na le setlhare se setala se se metse go kgauswi le noka ke ra kgauswi le metsi ao a phadimago e le go metsi ya crystal water sona setlhare seo se nya dikenya tše lesomepedi ngwaga ka ngwaga dikenya tša go fapana go raya gore ngwaga o go sentše di-orange ngwaga o tla go sekano anya dinamune goba ngwaga o la o latela go sa enya diperekisi jwale goba sa enya dikitšawa jwale sona setlhare sewe matlhare a sona a phediša le dikenya tša sona di a phediša jwale nna mo ke fodišitše ke modi wa sona e sego matlhare a sona nne e sego dikenya tša sona nne tšeetša ditaba tšee ka gare ga bopaki wa ka kua moragonyana kwa ka gare ga testimony o tla di kgwetše jwalo ditlhare di a fodiša bana bantate e fela tše di senego le bolloi ka gare ga tsona e sego tše di mixane go le bolloi di-magic makura le go tše dingwe jwalo ditlhare tša tlhago di a fodiša kudu ka maatla tšela dikgotša kwa dipetlele di a fodiša ga di na di-magic ka gare ke ditlhare tša tlhago dio tšela ba no di modernize le gona mola ga dingaka tšela tša baloi ditlhare tša go fodiša go di kgwetša ba re ke ditlhare tša setšo gante ke nnete ke ditlhare tša setšo e fela ke ditlhare tša modimo tše di tswang ka gare ga kutullo 22 e fela se re se gaganago fela ke boloi se re se ganang fela ke go mixa le di-magic ka mogare tša Sathane ge le setlhare sona sa ntlhago ke a dumela le nna ke le advocate gore se a fodiša gobane le kutullo 22 e tlhaloša jalo fela ka gara kutullo 22 ga senge ra kgwetša mo e tlhalošang gore ge o se mixitše le madi a motho setlhare seo se tla fodiša goba ge se mixa le makura a tau ke ra se mixa le makura a enene a motho goba enene ke gona se tlo namago se fodiša tšeo ga di gona tšeo ke tša Sathane tšeo ke tša baloi tšeo setlhare sa tlhago seo se gašitšego ke modimo mo lefaseng la gagwe kua hlatheng a sa gaša ke ngaka se gašitše ke modimo ke seo se fodišago seo bona kutullo 2 ya re setlhare seo se enya dikenywa tše lesomepedi tša go fapana ngwaga ka ngwaga ke tšona ditlhare tša go fapana tše le di bonang tšeo di phedišago tšeo modimo a di providilego gore di phediše e re botlhalošotše di phediša ngwana ntate di phediša nama di sego moya gobane ga e le moya o phediša ke modimo moya o keke wa phediša ke setlhare seo se fodiša nama mara ge e le moya moya o fodiša ke thero moya o fodiša ke modimo moya o fodiša ke thero ena go fago yona moya o fodiša ke thero ena go fago yona moya o fodiša ke thero ga gona seo se ka fodišago ga gona setlhare se se ka fodišago moya ene o tsebe gore moya o bohlokwa mo go wena ngwana ntate go o ka tswa mo go wena bophelo ga bo sa le gona e fela mara letsogo ge le ka kgaoga mo go wena
o ka nna wa khwetsa bophelo bo sa le gona letsogo ge le ka kgaoga mo go wena bophelo bo ka tswela pele go ba loto la kgaoga mo go wena bophelo bo sa tlo tswela pele mara e sego moya ke ya go tshepiša ngwana ntate ke re moya ngaka ya moya ke rena bo ntate Masedi ngaka ya moya ke rena ga gona ngaka ya moya ntle le rena le yona ngaka ya Sesotho ge re ka e bea jwalo a ke a fodiša moya e fela o tla nna a fodiša nama ka dinako ka moka o tla nna a fodiša nama ka dinako ka moka e sego moya tla ka go tshepiša e sego moya o ke bolelang ka ona ga ona sehlare ge se sehlare fela seo se ka ba go setswa ka gare sehlare seo se tla ba go setswa ka gare ga thero ya modimo ga gona sehlare sa moya ge se fela sehlare seo se ka ba go setswa ka gare ga thero ya modimo seo se tlhalošang gore wena o ka hwetša pholo mohlomongwe ya sehlare mohlomongwe ya sehlare e le ge sehlare seo se fodiša ene e le ge sehlare seo se tla ba se fodiša nama e sego moya e fela ka mono go rena re ka kgona go fodiša moya ra di fodiša ka moka ga tšona ra fodiša le sona sehlare se di kra ra fodiša le ona moya wowe ra fodiša le nama yeo mola e le gore ka thukong ye nngwe o ka hwetša pholo ya nama fela fela moya wa se wa fola jalo ka gare ga batlotšwa ba modimo ke di master ba di fodiša ka moka ga tšona tšee bona re nyaka motho a bethilwe ka sefolane re mo fodiše bona re nyaka motho a be a na le bolwetši jwa khuru e mmabile ngwaga ba ngwaga re mo fodiše ke nama ntho e mara ra e fodiše re di master tša modimo tše di romilego ke modimo ntle le go go fa sehlare ka lentšu fela wa fola ke re bopaki bo teng ngwana ntate jo bo tlogo go hlalosetša ditaba tše ke di bolelago jwale o reale ngwana ntate ke le ka go hlaloša gore ka gare ga ntate šwa magodimong yo a nromilego ga gona se se palelago ga gona seo e leng gore se tla pala lokologa ngwana ntate o tle ka gare ga tsela enang o tlo kgotse tharollo ka gare ga lengwalo la rena la lekgono le re mme o swanela ke gore a kgotse tharollo go modimo gore a tla kgotse bohlale o swanetse gore a kgotse bohlale go tswa kae go ntate šwa magodimong o bokgotsa bja mohlale joo ka gore o batamele o kokote ka mone ga Enos Global Holiness Church o tlhakane le baruti ba Enos Global Holiness Church ba kgethilego ke nna ba šogofaditšego ke nna ka tšhogofatšo e ke kgotšego ntate šwa magodimong o tlo kgotse pholo goba o tlhakane le nna ka sebele o tlo kgotse pholo ga re bolele ka maselamotse mo ga re bolele ka di-metšiki tša bosathane mo re bolela ka pholo ye e tswang go ntate o ešwa magodimong yeo e leng gore le wena o tla experience ntle le go go tshwara ka letsogo o tla fola ke ba bangata ba boditse go fela ka re o tla fola ba gakanegile nnete ba fola a šetse ba etswa di-doctane go padile ba etswa kwa le kwa go padile
ba bangwe ga bana le nna ka tseleng bona ke ba ba le go kgausi le nna ba bona go le access ya gore bang access bona go le matlatse ao ba bolela fela gore o tla fola goba tsamaya o fodile nnete ba fole o nyaka loto o pantišitše mola kgatong mola le baba o tswa di-doctene ga di-physiotherapist boeneng go pala ka tšatši ka letee fela ko go botse ke re no o fodile 2 days later loto le fodile o latlhile pantiši o latlhetše kwa bona bogolo jwa ntate ke nyaka o le ka kwa maternity o gakanegile ngwana a gana go tswa baloi ba thibile ngwana a gana go tswa gore a belegwe a parakile bona yo mongwe wa geno a tle go nna a share problem le nna ke ra o tla phuthuluga within some couple minutes o na le 2 days go pala o phuthuluge o khotse ngwana bona mehlolo ya etsagala ka moga inoshi e fela e diragella fela ba sena go le boikgogomošo e fela e diragella fela ba o e leng gore ba dumela ga e direle ba ganetšago ge o ganetša ka pelong ya gago e fela o dumela ka molomo wa gago o tsebe gore o e tshenyetša nako gobane o keke wa bona mohlolo ona wa ntate wa ka magodimong o keke wa e bona mehlolo ena ya ntate wa ka magodimong dumela o dumelele ka pelong ya gago ngwana ntate dumela go modimo ona wa Enos Global Wholeness Church gore o tlo o bone bogolo ba gagwe bona ke re dumela fela o tla fola ka lentšu fela ntle le gore go fese seo ntle le gore go tshwara ke ga tee fela mo modimo o nang laetšego a re tsamaya o mo hlapiše loto o fetse o mo rapelela a bethulwe ka sefolwane bona ka madimabe ntate wa rena ke ena mosione ka palela ke gore ke mo thuše ka moragonyana ga nako o ile a tla re he ke free gore ka tla nthuša go tša re ka nako o nna ga ke free bona ge modimo a fetile o fetile ge modimo a phela di-instructions go ke ya pele wena o swanetse o nša le morago ga e boele morago ye koloi ke ya Elia ya duma ya tsamaya ge duma ya tsamaya ga e go emele ga se training ka kra ke trene ya tsamaile ga e emele ne tsamaya ka nako ga e re no ka gore o loetile ke a mo emela e tsamaya ka nako go bona ntate ke tle ga gago wa ba o sa dikadika go nyaka pholo nšale morago re fodišitše ba bantši bana ba modimo mo gane ba le ba fodile ba ba le megopolo ka moka ya gore e thibelo fe gore ba die di-business tša bona le boene ka moka kry gore ba kgone go thoma go panka ka re ba sa panke ba bangwe a ba na le rena mo tseleng mara re ba fodišitše ba robetse fase ba se sa kgona go bolela lentšu le tsene ka gare dipolelo dijo di sa hlwe di sa jiwa go tsena metsi fela malaka matlho a tletše ka dithaka tše di-white mo dikgoneng mo matlho a tletše ka dithaka mo bona le dijo di sa hlwe di sa jiwa di sa hlwe di sa kena ka tšatši ka letee fela re go rapelele o roba le boroko yo o sa botsebego tšatši le latelago e be go fodile o thome go ja di-6 slice mantši ba kgone go nwa o ja dina e be ge o fodile ge o tsogile forever bona go gongwe modimo wa re šupetša ratla re kgotse ngwana e le gore ke mengwaga ba tshwenya a no ba le bolwetši wa gowa modimo a ntšupetša re tsamaya tulong e jwale ka eng go na le ngwana o dira tše jwale ka tše ga a dire ka maitirelo ke boloi e fela ba mo tsamaiša ka sepetlele a keke a fola gobane wa loile jwale o reng wena o ganetša ge re go botša re boloi bo le gona bona modimo o re tsamaya o rapele ngwana yo wa loiwa ba moiša sepetlela ka sefola re fitlhe moo rapele ngwana tšatši le latela gore kgotse bopaki gore le mante re kgotse bopaki jo bo feleletšego jwa bogolo ba bone jwa modimo bona ke mafelo a mantšhi mo modimo a šetšego a re romile ra go šupetša bogolo ba modimo yo a lego mo go rena bona re ko gopotše gape wana ntate ke re je seo e kwago e raloka mo ke ya Enos Global Wholeness Church tše dikoša tša rena tše dintšhi di ilo beisa ka mo go jazz ga re ilo raloka mpataka dikoša tša rena di ilo ba le background ya jazz tše dingwe di tla ba le mantšu
tše dingwe e tla ba di-drums fela jwa ka ge re setse re thomile ka ego ya di-drums fela dumela le nna ngwana ntate ke re mehlolo ye tla bona re ke go sebele ke re modimo ona wa English Global Wellness Church o fetša go mpotša maloba gore go tla mašabašaba ka gare ga tsela ena ya gagwe bona ga se tsela ya ka ye ke tsela e kgethilego go modimo ka sebele modimo ona a keke a ntshepiša maaka modimo ona a keke a mpotša maaka ga senke a mpotša maaka letšatši ka leteng ka re modimo ona o mpontšitše gore go tla mašabašaba o mpontšitše mašabašaba o mpontšitše le batsalane ba bangwe ba pasta ba bazalane ba sarenda ba go hloka mona ba sarenda ba bontšha gore ke nnete motho yo be re paka ka yena o fihlile motho yo nako e ka moka be re bolela ka yena o fihlile bona ngwana ntate a ke nyaka go hlalošetša gore ke nna morena Jesu e fela ke tla go hlalošetša gore ke šoma ona mošomo o bo šoma ke morena Jesu ke pakile ke morena Jesu mo go Johana 14 ke pakile ke morena Jesu go Johana 14 verse 26 ke pakile ke morena Jesu mo go Johana 16 verse 7 ga se nna morena Jesu e fela ke šoma mošomo o morena Jesu a bego a o šoma ke tšwela pele ka ona lebitso la ntate ga leboko ke šoma ka lentšu fela bona ke dira le tšeo morena Jesu a bego a sa di dira batamela go nna ngwana ntate o tlo kgone bona bogolo jona e fela gopola ngwana ntate ga ke re o fodiša ke poti yeo e lebeletšego mo ga o fodiše ke skull seo se lebeletšego mo ga o fodiše ke poti yeo e lebeletšego mo bona o fodiša ke modimo wa le go ka mogare go nna ka mo o seke wa ntebelela with your naked eyes wa nyatša o seke wa nlebelela ka mahlo a nama wa nyatša gobane modimo wa le go mo go nna o keke wa mmona ka mahlo a nama e fela ka mesebetsi o tla mmona mara ka mahlo a nama o keke wa mmona bjale wena o re go ntibeletšewa ka mahlo a nama wa nyatša wa re go ntibeletše wa nyatša o tsebe gore o tla ba e le ge o nyaditše modimo modimo wa le go mo go nna yo a ba kwa swantse gore a promote business ya gago e gole yo a bego a swanetše gore a go gaogele a go fe tšhireletšo bophelong bja gago tokološe sa go tshwenya yo a bego a swanetše gore a tliše diphetogo ka gare ga lapa la gago bana ba gago ba thome go phasa ka ditlasene ke gore sathane wa bego a ba thibile ka lempobe a thibologe lempobe le thibologe bana ba gago ba thome go bona tsela sathane wa bego a tshwere bana ba gago ba maketa ba sa gotše mmereko ba kgone go kgwetša mebereko bona ngwana ntate ke ya go tshepiša kere modimo o na le go mo go nna ga se modimo wa maaka ga se modimo wa di-magic ga se modimo wa maano ke modimo wa nago le nnete nka go tshepiša gabotse ka re go bontšha gabotse gore ga se modimo wa maano ga re a bula le gane bjale ge mopresidente a jere bula gobane ga re nna bothata bja ditšhalete re na le bothata mara ga re nyake go gapeletša gore le ge go le ka gare ga taba ya bolwetse jwa go tshwana le jo gore be re tsena ka gare bana ba modimo ba namela di-taxi ba bangwe bana di-transport tša bona ba hlakana le mathata save your money keep your money o reke diklare tša go protecta goba go preventa bolwetse jo di-vaccine goba tša mokgotlhwane ka gore ya corona e se go kgwetšagala goba reka ditata ka tšhaleteng go swanetse go tlamo goba install wireless ke moka o kgone go rekwa ka tšhalete bo swanetse go šomiša gore o tlo ikgopelele go ntate wa rona o kgone go rekwa o re thetše o tlo kgone go kgwetša pholo ena e fela go ka re go tšea ditaba tše wa se di bee ka gare ga tlhogo goba ka gare ga mogopolo ka gare ga pelo ya gago o tla swana le yo a re go kua pula ena a tšea mabele a tšhela ka gare ga tšhilo a tšhela mo tšhilone a tšea tšhilo a thoma go šila bopi a thoma go šila bopi mola gare ga pula ena go ka re go theditše ditaba tše wa se di bee ka gare ga pelo ya gago wa se di bee ka gare ga tlhogo ya gago wa se di bee ka gare ga pelo ya gago o tla ba o swana le yo a šilago puleng ebile o tla ba swana le yo a tšeago selepe a phapha kgogo mola le gore kgogo swane o ripela ka thipa yena o tšea selepe a e phapha o ka sebe o fapana le yo a re go kwa letšatši le fiša ya kwaela kwa letšatšing se kwaela tšatšing gobane e tla ba e le go lahlile molemo o tswang go modimo e tla ba go lahlile sehlare se se tswa ka modimo sehlare seo se kgwetšago through your ears
ka re seo se tsenang ka ditsebe mo go wena gore o tlo kgone bona diphetogo bophelong jwa gago ke ya go tshepiša ngwana ntate ka re ga thero ena o tla fola ke ya go tshepiša ngwana ntate go ka tšea ditaba tsena wa di bea mo go wena o tla fola o se dumelele sathane ya go šomiša gobane yo a ganetšago ke yo a šomišago ke sathane gobane yo a ganetšago ke lengwelo la sathane ke yo a loyago wena o ka no ba sa loye mara a ganetša ka baka la gore sathane o ka mo go wena wa go šomiša ga o tsebe mara bontši bja bona ba ganetšago ke ba ba loyago ebile ba raya gore ba go ganetše ba ganetša ba e raya gore wena o le go kgausi le bona o tšee taba ya bona gore ba kgone go tla go tšwela pele ba go loya ka gore ba tseba gore go ka tšhabela ka mogare ga tente ga ba sa tla kgona go loya they will always criticize gore ne ba kgone gore o dule o le ka kua ba kgone go go loya gabotse ba kgone go go namela ka re ba tseba gore go tlile kam ba keke ba kgona go go loya remember batlotse ba modimo ka moka ga bona ba rile ge ba tswelela mo na lefaseng ba criticize moraje so tse ga fika mo lefaseng a criticize ba botlhe ka moka ga bona le ba le ba tsebago go ka lebella morago le bona ba malobanyana mo o tla di bona gore ba itse ba fitla ba criticize jwalo ga go makatše ge moloyo a criticize ka gore o lebeletse gore a kgone go tla go loya gabotse o lebeletse gore o seke wa re šala morago gore a tla kgone go go loya bona ge re ya tsena ka re ga lengwalo la rena la lekgono lengwalo la rena la re bohlale motho wa ikagela motho wa mme o swantse a ikagele bohlale ka bo yena gore a seke a go boša lapa la gagwe gore a kgone go maintaina lapa la gagwe ke ka mo ke boletse go le mathomong ka re ka mo inoši ka mo re nyala bohlale ga re nyale dipopego ga re nyale dikhebe ga re nyale difika re nyala bohlale e fela ga gona bothata ka gare ga difika ga gona bothata ka gare ga dikhebe ga gona bothata ka gare ga bobotse e fela re go botsa priority re re priority ka moke bohlale ene go ka ba le bohlale wa bošaba le tšeo ka moka ga tsona man you are over 200%, not 100% now, 200%. Ka rona le tsona ka moka ga tsona mara ka madi modimo wa ka wa le godimong a ke a go fa tsona ka moka ga tsona ka re o a re share nna o tla mpha bohlale ke moka a se mphe dikhebe a tšea khebe a fayola then ke moka a se feola fika a tšea fika a fayola ke moka a se feola bobotse a tšea bobotse a fayola then o a re sherela kore o shera dio tše ka borena a feola bohlale a tšea bohlale a fayola ke a dumela gore wangkwa ngwana ntate ke dumela gore wangkwa godimo ga ditaba tsena e fela lengwalo le ke le bolela go le go hlaselela taba tšeo e re ke go fe samaria lengwalo le samaria lengwalo e re mme o swanela ke gore a hlomphe lapa la gagwe da o le hlompha jwang ka gore a hlomphe ntate wa gagwe a thetše ge a bua le mtate wa gagwe a seke a adopta taba ya di-50-50 gobane tabela di-50-50 e tlišitše ke di-politicians ya lefase e le ge ba rapeletša di-vote ka kua ga batho ba bomme a kere le a tseba batho ba bomme ke ba bantšhi ka palo mo lefaseng jale ke maya ka se ba rapeletšego ka gore go ba rapeletša o tlo ba tseba re go kgwetša di-vote jale ke mo ditaba tše di thomileng gona moo go botša mo ditaba tše di thomileng gona taba ya gore bomme re ba fa 50-50 e tswa mola ga go rapeletša di-vote taba ya gore no ka lockdown re oketša taba ye ya di-social grant e tswa kae ka ona mola ga di-vote taba ya gore no re thome go lla bana ba bannyana ditšhalete e tswa kae e tswa kwa ga di-vote rena re lebeletse dimpa tša rena fela re le di-politicians gore ke maaka will maintain our status in parliament. We only think for our own stomachs. We don't think about the people on the grassroots level. Because rena, as long as we are in parliament, as long as ile gore na re khotsa di salary tsa maemo a godimo ba ba kwa fase gore ba khotsa mmereko a nna taba le tsona ntse re nyaka ka matla kwa ga bona ke vote and then re ba frafretse ka di stock sweets ka di tšhelete tše dinnyana tša di social grant gore le sa re fe di-1000 tša godimonyana go bontšha gore no le a re rata gana ba social grant ge ba tabe gona wa ile sa re fe di-1000 tše tša kwa godimodimo ro dirang ka tšhelete ya social grant ka gore e fela e pala ke go reka le 12,5
ga gona tšhalete kwa ka re na le melato bona re go patela melato e mengwe ra šala re palela le go reka le 12,5 jalo that's why ke re ke di-stock suites le re bapala gore le bapala ka megopolo ya rena le re gokeletša ka di-stock suites le tsebile gore ge le golela bana ba bannyane tšhalete le tsebile gore bomma bona ba tlo le voutela ke maaka ba tlo le voutela jalo tlogelang go ba go naganela megopo tlogelang go naganela dimpa tša lena fela tlogelang go naganela dimpa tša lena fela empower this economy by creating jobs for the people re nyaka mebereko batho ba bereke tlogelang go rogana ka mo parlamenteng a ra le kgethele wa go rogana ka kua di a re šišimiša taba tšela tša go rogana tše di a re kwatiša ga ra le kgethela go rogana ka moo we have never voted for ditaba tša di-valka wetse ka mo lekgwa le insultana le rogana ka mo le humiliating one another le senya nako for 5 years ka moka po le bolela ka inkatla ngwaga ka moka ko le bolela ka go ganetšana ka corona taba ya corona e gona e fihlile corona ga se taba e ntshwa o itšheke ka morago ga lebetlo la gago la Dettol o tla bona ba bolela ka corona ka moo ande Dettol gape label ya yona ke ya kgaleo corona ya bolaya mara ya fapana gore na e corona ke ya mphutamane na le matla mphutamane e fela ra sona go phutha matsogo gore sona go latela di-instructions tša di-preventive measures tše e leng gore tla re thuša gore re kgone go thibela gore corona e seke ya re affecta ene re kgopele le modimo gobane ke yena fela ka re fenyetšang ka gare ga leubale la bolwetšile e seng gore phuthe matsogo and then re nabe re thome go ganetšana re šomiše this opportunity rena re le ba parlamente re šomiše this opportunity go ganetšana ka kwa gare ga parlamente re re corona e ke o kare le tla ka solution le sena solution ge le bolela ka corona e tlang ka solution mara solution ya gona e seke ya go atlafatša economy bona the relief fund e le tshepišitšego gore tlo thuša di-company gore di kgone gore di patele babereki ba tšona e padile le yona a sanka ya fitlhelela matsogo da di-company ba bangwe ba mathomo ba go apolare ba mahlatse ka re ba ikgoditše gore ba ka morago e se fihle matsogong a bona ba itšego ba ba ikgoditše ka morago ba no kgotša disente fela ba re ge ba le botšiša le re no hai ye nngwe be sa tla ra titlera ka moka batho bawe re sa le pisi ka go titlera ba bangwe go fihla neng le emetše re corona e nametšwe fashion ke moka letle le zalela safa batho bao gape batho bao le ile re tla ba thuša ka gore ke lena la gore ba dule ba se ka tla mmerekong le da ba mmušo ga se beng ba mošomo ba gore ba se tle mmerekong beng ba mošomo ba banyakile gore ba tle mmerekong lena ba mmušo la ba emišela re ba se ka tla mmerekong bjale gore le sa ba patele ka gore ke lena le ba emišitšego ba ba emiša ke beng ba mmereko mare ba le ba tshepišo le tla patela mara tšhelete tša gona le dipatile jalo a re tlogoleng gore a le ka dikarata re le government re lebeleleng gore batho ba le lebeletše tše le diago ka moka ga tšona le ka seke la re momiša stock suits bjalo ka bana lena di-opposition party le golofetše go rogana ka moo ga gona ntho e le e šomago ka moo ge e be le gore go na le ntho e le e šomago re tla bona economy ya naga e gola a re emišeng ka di-tendera is only the way ya go enrich individuals ge ba tendera di ka tšwa go tšetše dikgolo tše e leng gore rena re le government ga rena di-resources tša go di bereka ke moo re ka kgonang gore re ka kgopela the external service gore ba ka ntle batle ba re thuša a mo go ditendera tše dinnyana tše ka moka a re createng mmereko man batho ba kgotše mebereko ba šome mebereko eo bona le hirile batho ke bala kua ba šoma kwa dipateng ba dikobo tše di-orange le ba retiša 11 rand per hour yo ba šomela ene le ya ba tšhentšha every 3 months ga gona se le se dirago mo plane ke di-vote fela bona e peakantšheng ga botse bona ga se gore ke ra gore ke diela wena opposition party e favor le wena e be di tlo go palela e be di ka se go palele e re tla re go le ka mo parlamenteng ra go kwa go bolela ditaba tša sense go bolela ditaba tša go empower economy ga go ditaba tše le di bolela go tša go empower economy ka mo le bolela mahlapa fela
le senya tšhalete ya rena ya tax e le fa di-salary tše dikgolo ka mowe for go no rogana ka moo jale re tsena ka gare ga lengwalo la rena la lekgono ngwana ntate re lengwalo la lekgono le re mme a seke a rogana ka lapeng la gagwe mme a seke a roga ntate wagwe mme a tlhomphe ntate wagwe mme a seke a dia bokhebereshe a le ka bogadi mme a seke a tithubela motse ka boyena le sa nyake o tshwana le ala a weekend before last bona e re ko botseng ngwana ntate mme o thabiša kudu ke gore a ko lentšu la gore ko wena yo mmopila ko wena yo mmotse mme o thabiša kudu ke gore go be le motho yo a confirmago ntho ya e bone go kwa spilling la bona bomme ke batho ba di-speed ake le ka mo di-handbageng ja bona ka mo go ka checka go kgotsa go na le speed gona ka kwa jale spile se ya mmotsa ditabatše gore ke ene e mmotse e fela ga a se tshepe spile sena o tshepa ka tsebe ka soya ko botsa ke re le wena o fole ka tsebe ka gore rena re fodiša ka yona tsebe bona ge mongwe a mmotsa ka tsebe a re hei o montle kudu ga ka matla ga ka botsa ke motho wa ntate ene se ntate wa gwe e le yo mongwe hei tšatši le o tlo tlhwa thabile le tšatši ka moka wena wa kholiki ya gagwe go ka ba le tšatši le o theogetse bo sata le lunch box tšatši leo mme wa ka shera lunch box le wena go ba go fa wa ja ka gore yena o tla ba a kgorišitše kene ke lentšu lona lentšu le ko tshepiša lona gore go le ya fodiša mara le la gore montle ka go a phošagala go botša motho gore o ntle mara go phošagetše go botša mme wa ntate mongwe gore montle gobane ka gare ga mangwalo a ntate a buka ya ntate a gona a bolelang gore ge mahlo a gago a sona gore a kgahlwe ke attracte ke mme yo leng gore o nyetswe ke mme wa ntate mongwe ge mahlo a gago a thoma attracta ke mahlo a ntate yo leng gore o nyetswe ke sebe pele ga modimo ke sebe pele go ntate wa ka magodimong jalo ge a ka go attracta wa ba fetša ka go pasela ka gore o montle gona gore a re sebe seo e tla ba triple mo go wena jalo setlaela se re modimo ga a teng ke lengwa le re lebala ka mo ga Joana 14 ke ra mo ga Psalm 14 ka weekend ya go feta ge re go botša so o tlo no se tshepe gore modimo a teng wa di tšeela gore ditaba tša gago fela moruti advocate Masete tše ba di bolela go ga setšong ka gore Satan o sa go tshwere o ba go šomiša tšwela pele ka tšona tše o tla di bona gore go tla diragalang ka wena o ka se be le selo o tla no ba motho fela o ka se be le selo o tla ba le motho fela ene o ka se fihle ka kgoro ya magodimo ka gore e tla ba e le ge e le gore wene bo hlankela mmušo wa Satan gopola ngwana ntate ko boditše maloba mo kare ga gona kahlolo ka morago ga lehu kahlolo e ba gona jwale mo bophelong jwa gago o santse o phela jwale go hlokofala tsela ya gago o šetse e phethagetše ya gore na wena o ya kae o ya ka legodimong goba o ya ka fase ka fase ya kere ka kua gare ga lebitla la gago ke ra ka fase ka gare ga tulo yeo e le go tulo ya Satane ya mmušo wa Satane yeo modimo wa ka a nšupile go yona a tsamaile go le nna ka vision a tsamaile go le nna a ya nšupetša ka lentšu a mpontšha tulo eo e leng gore go fitha ga jwalo I'm telling you we bontšhitše rena fela ga gona mopastor ga gona mopriest ga gona moreverent ga gona mang yo a ile go moapostolo yo a ile go a tseba tulo eo le thoma go ekwa gana bjalo ka mo ga thero ya Enos Global Holiness Church ke tše dintšhi tše re nago le tšona ka mo le ka se dikgwetšeng ka thoko ye nngwe ke fela o tla dikgwetša fela go na le rena kamo re a leboga bona ba ntate re ya go tsena ka gare ga lengwalo la rena leo le tlo go re gakolola go ya pele leo le tlo go re hlalošetša ditaba tše ntate Masete a be go a re hlalošetša tšona gore Satane ke yo mobe o gakantšha bomme gore ba roge ba diretše šele lengwalo la rena le o re hlatselela lengwalo la rena le o ntlhatselela godimo ga taba tšeo ke re hle bomme le se ke la dumela Satane a le šomiša le se ke la dumela go ba mangwelo ya Satane
gobane metse e mentšhi ya thubega mola e le gore modimo ba le kopantšhitše ka lerato mme le re ge le feleletše sathana le tsene ka gare mme re bone dihlalano re bone mathata ka moka ke a boela fase lebitso la ntate morwalo megalang ke ile go kena ka gare ga lengwalo la rena bana ba ntate a re kweng lengwalo la rena le kgono gore na le re tshwaretšene a re kweng lengwalo la rena bana ba ntate gore na le re tshwaretšene lengwalo lewe ke šetšego ke le tshepišitše lona le kgono leo ke le boditšego kare le re tshwaretše tšewe e le go tša kagišo le re tshwaretše tšewe e leng gore di a reagiša tšeo e leng gore ka gare ga tšona re tlo hwetša taba tše re tlo hwetša ditaba tše di tšwago ka moo re tlo hwetša ditaba tše di tšwago ka mo ditaba tšeo e leng gore di tšwa ka gare ga baebele ena tše di tlong gore ke tše di re gakantšhago ke ra tše di tlo gore fa tharollo ka gare ga kgakanego ye re nago le yona ditaba tše e leng gore di tlo re fa gore re tsebe ye le go nnete re tle re kgone go kgetha magareng ga nnete le tahlego go rialo ka gare ga ditaba tšeo re tla ba e le ge re tla ba re gakologile re ya go tsena ka gare ga lengwalo la rena bana ba ntate jwa ka ge ke le tshepišitše ka re lengwalo le tshwere tšona ditaba tšewe e leng gore di bolela se e leng gore advocate e ba re botša ka tšona bjale a re kweng gore na lengwalo le hlatselela ditaba tše le reng lengwalo la rena ke hlalošitše le mathomone bana ba ntate ka re le keraega mo go diema 9 mo go the Proverbs 9 or 9 Proverbs or Proverbs 9 ke mo re krea go lengwalo la rena la lekgono lona le balega ka tsela ena hlogo ya lengwalo e re bohlale bolaletša batho bohlale bolaletša batho bohlale bo agile ntlo ya jona bo betlile kokwane tša jona tše di šupago bo betlile kokwane tša jona tše di šupago bo hlabile dihlajwa tša jona bo hlabile dihlajwa tša jona jwa fotla morara wa jona jwa sola ditshola tša jona jwa roma dimatlane tša latela batho di le diukamong tša re yo e lego wa lešilo o fapogela mona ba hloka tlhaloganyo bathwi tlang ba hloka tlhaloganyo bathwi tlang le jeng bogobe jwaka le nweng morara wo ke o fotlilego la hlang bošilo le phele le tšee ka tsela ya tsebo
mogala mokweri o aba mashapa mosola sehlola o aba dihlong mokweri okay mokgweri o se mogale a se tlo go hloya o gale yo bohlale a tle a go rate ruta yo bohlale a tšwelele pele bohlaleng ruta moluki a ekeletšwe tsebo bona ba ntate a se re sa fihlile mo verse 6 re tla tšwela pele lengwala rona le fela mo ka verse 18 bona ba ntate go fihla mo re leng gona re fadileng go fihla gona modimo o re go ba buka ena e re eletša ka la gore bohlale motho wa e kgobakantšhetša bohlale motho wa iplanela motho wa itirela fela bohlale bo tšwa ga modimo o e ra gore yo a tlo go ikokobetša ga modimo ke yo a tlo go ba le bohlale ke yo a tlo go khwetša bohlale e fela mashilu ka moka ga ona ditlatla ka moka ga tšona le tšona di ka bokgwetša bohlale jo ge di ka kgwetša yo a tlo go ba gakolola yo a tlo go ba šupa tsela go swana le mang le batlotša ba modimo ba ba ka le šupa go tsela bjale go rialo go ira gore bohlale ga se bogole go rialo go ira gore bohlale ga se bogole e fela no ba gra botlatla ga se bogole no ba ile gore ke botlatla e fela yo bohlale magareng ga lena a ka kgona gore a le thuše ge ba le gakanegile ka go lefa bohlale dithuto tše bohlale tšewe di tšwang ga modimo lengwalo ge le tšwela pele re mogala mokweri wa ba mashapa mosola sehlola wa ba dihlong mokweri se bogale a se tlo go hloya mokweri o se mogale mokweri se mogale a se tlo go hloya o gale yo bohlale a tle a go rate bjalo ngwana ntate ditaba ke tše lengwalo le re hlaloša gabotse gore se tlaela go sekwera ke ra go mokwera go ba mo eletša wa go hloya e fela yo bohlale go mokwera wa go rata kana mo go bolelwa ka ntho e ba bitša gore ke constructive criticism ga re bolele ka destructive criticism so se tlaela le go ka mo eletša wa mokwera mara in a constructive criticism way still o sa tlo go kwatela e fela yo bohlale go ka mokwera mara o mo eletša o mokwera ka mokgwa go mo eletša in a constructive criticism o tla tšwela pele ya go rata bona gore no wa mo eletša ka baka la lerato leo o na go le lona pela hae le lerato leo le filego ke mang ke modimo e fela dira phošo wena o kwere setlaela o eta ka constructive gore ka destructive setlaela se tlalwa le wena man a re tšweleng pele re ko ditaba tše mogala mokweri wa ba mashapa mosola sehlola wa ba dihlong mokweri o se mokwere o se mogale a se tlo go hloya o gale yo bohlale a tle a go rate ruta yo bohlale a tšwelele pele bohlaleng ruta moluki a okeletše tsebo o mametše ngwana ntate yo bohlale o tla amogela maele yo bohlale o tla amogela go mokwera constructively bjalo lengwalo la rena le re tšwela pele o rute ba bohlale gobane ge le ba mašilo bona
o ka re wa ba ruta ya ba ile go tlolwa le bona bona ba bohlale ba rutago o tla ba okeletša tsebo gore ba tla ba kgone go hlalefa ba ya pele ba tsebe ba ya pele ke ka moo go hlalošeditšego le mathomong ngwana ntate ka re ditaba tse re go fago tsona fela ka gare ga pelo ya gago wena o ikgethele tsona gore ne o nyaka di dule goba di fete na o ka kgetha gore di dule mo go wena o tla ba le yo bohlale gobane di tla go fa bophelo tša go fa le tšhireletšo ga gona motho yo a lego ka godimo ga modimo e fele mo le mongwe a hlalefilego ke yo a tle go theetša ditaba tša modimo mme a di tšea a ba a di kwa a seke a di tšea tša tsena ka moga e tsebe tša tswa ka kwa gaela tsebe jaaka ge re hlalošitše gore kgetho e mo go wena gore na o nyaka go tšwela pele le sathane ba nyaka go tšwela pele le modimo na a re mamele lengwalo rona re tswela pele lona ngwana ntate re ko gore na ditaba di reng ka gara lengwalo le re šetse re kwele gore yo bohlale a ka nyaka gore mo rute gore a tla kgone go tšwela pele ka tsebo ke ka moo ke rilego ke thoma mathomong ka re ke tlo le ruta dithuto tša ntate e fela ba ditlatla ba ka tšwela pele ba le lahla gore le se ba theetše ba le misleader gore la se ba theetše gore ditaba tše di seke tša tla tša tsena ditsebeng tša lena gore yalo ra e tebogela bona ba ntate go lena ba le mametšeng godimo a ditaba tše jwale ka tše go le tle le kgone go rutega le tšwela pele go thwe ruta moloki a okeletše tsebo mathomo a bohlale ke go boifa morena mathomo a bohlale ke go boifa morena hlaloganyo ke go tseba yena mokgethwa gobane ka nna o tlo etelwa ke matšatši wa okeletšwa ngwaga ya go phela ge o hlalefa o tlo itshetša ge o le mokweri o rwala molato o nnoši lebitso la ntate ga le boko bana ba ntate baebele ya rena mo e santše e reeletša ya pele ka taba ya gore wena o na go le tsebe wena o tle go mamela ge re go fa bopaki re go fa dithuto tše tša ntate o wa lehlogonolo e fela wa madimbabe ke yo e leng gore o tla re ge re mo fa ditaba tše tša tsena ka motšatšwa a di hloka tša se dule pelong ya gagwe a di hloka tša se dule ka gare ga mogopolo wa gagwe a di hloka a di šia gona mo a di hlokiša tšona se tsamaye le tšona e fela ke boletše le mathomong ge ke thoma mo ka re ngwana tate ka re tsamaya le tšona šika le tšona di diretša gago ka bolela gape ka re o seke wa nyatša masiti yo mmonago ka mahlo a nama o tsebe gore masiti yo a fodišago ka se yo mmonago mo ke yo we a tsamago le ntate wa gwe wa magodimong e fela yo a lego ka gare ga ntlo ye wena o e bonago ka mahlo a nama yona ntlo ye lego ka gare ntlo ye o e bona ka mahlo a nama ye wena o e nyatšago ke yona yeo e rwelego maseti yo a tsamago le ntate wa gwe wa magodimong maseti yo a fodišago o rwele ke ntlo ye wena ga jwalo o e bonago ka mahlo a gago a nama jalo gore yalo ke nyaka go hlalošetša gore mehlolo e mengata e bona go e direga ge be e sa dire ke maseti yo molago e be e dira ke ntate wešo wa magodimong yo a nromilego mo gore ke tle ke go gakololle ke ka mo le lengwalo la rena le re go wena o tle go theetša kgakololo e ke go fago yona mo o wa lehlogonolo ke wena o tle go kgwetša bophelo ke wena o tle go kgwetša bohlale ke wena o tle go ikgoboketša bohlale le tsebo
a re tšwele pele lengwa la rena re ko re na le re keng. Mosadi wa Setlatla o na le mašata. Mosadi wa Setlatla o na le mašata, ke lešilo ga a tsebe selo. Ke mo verse 13, ke lešilo ga a tsebe selo. Mosadi wa Setlatla o na le mašata, ke lešilo ga a tsebe selo. O dula monyako goba mojako wa ngwako wa gagwe, ke madulo a bogoši mo motseng. Ke madulo a bogoši mo motseng. O bitša bafiti ba tsela ba ba swerego tsela ya go loka. O bitša bafiti ba tsela ba ba swerego tsela ya go loka. Yo lešilo wa fapogela. Yo lešilo wa fapogela. Yo lešilo wa fapogela mo. A se nago mogopolo. A mokwe a re. Go tsefa metsi a bogodu. Go tsefa metsi a bogodu. Sele wa thupeng se a natefa. Go tsefa metsi a bogodu. Sene wa thupeng se a tsefa, se a natefa. Go tlo ya a sa tsebego ge mo go na le ba ba hwilego. Ge go makalwa, ge go maladiwa gagwe a sekoting sa badudi. Go tlo ya yo a sa tsebego. Jwa ka ge le gore go tlo ya yo a sa tsebego ge mo go na le ba hwilego. Ge malalediwa agwe a le sekoting sa bago. Lebitso lena ga le bokwe. Lengwalo la rena ga le dabe le fapana le lela la maloba la ntate wa go feta motse wa gagwe a ya go dia bokhebereshe. A sobella ka kwa thukwela. Lesogana la go feta la sobela ka kwa la re bona mapai ya gona ba foka le ka tša go a foka. Lepai la gona ke le mavuthu la go reka ka repeta. Mara e le ge le gore gona mowe go na le morero o mogolo wa go gakantšha ntate o. Mme yo a re tla go nna ntate ga a gona. Ntate o sa ile mmerekone, o sa ile go nyaka tšhalete ye nngwe. Jwalo bona le la lekgono bolela taba engwe go nyaka gona moo. Lena la lekgono le re ke fela yo a ka kgotšago instruction go tšwa ga Modimo. Ke yo a tlo go kgotša bohlale. E fela yo a tlo go kgotša instruction ya go tšwa ga Satane ke setlaela. Gobane Satane o tla mo misleada. Satane o tla dia gore a dire tša bošilo. Ke fela yo a tlo go mamela a tsamaya ka tsela ya Modimo. Ke yena yo a tlo go kgotša lesedi. Ke fela yo a nago le tsebe. Ke yo a tlo go kgotša lesedi. Ke fela yo se go setlaela. Ke yena a tlo go lota lapa la gagwe. Ke fela yo e leng gore o na le bophelo. Ke yena yo a nago le lethabo. Gwathi go ka tsamaišana le taba tšeo tša go lahletša wa di šala morago, di tla go gogela lekgono. Gobane Satane ga a fetša go šomiša tše a nyakang go šomiša tšona, o tla go tšea a go iša ka thukong yela ya gagwe. Mme a ra gore o tla ba e le gore wena ga Diabolos ga se wena wa Modimo.
go na le ditsela tše dintšhi tša go shaka ka go diabolose le ge e se tšeo ke di badile ka lebelela mo phelang gona ngwana ntate wa lebelela meaparo ya lekgono ye ya bomme o tla e bona gore e somehow a re bomme ba wrong ba apara ke ditokelo tša bona o santse ba apare mara re gana gore le apare tša gore re name re bone le dintlhana tša marago go rialo gape go no swana le ge motho a sa apara yes re a dumela gore borragolokuku le bomagolokuku e ba apara dintipa e fela ke dumela gore ba re go fetša go apara dintipa mola ba apara metšeka ya mekgopa ye leng gore be kgona gore e protecte gore ba se name ba jošala molaleng jala ke tse gore na lena le le khopa bona na mara ge le re khopa bona go kane batho ba le dile metšeka ela le šomiše yona ka gore ge le tše le di aparago lena ga se tšeo ke bona go di swanetše pele ga ntate šwa magodimong e fela ke tšeo ke tsebango le di rata kudu tšona tšeo wa bona go na le selo le se rata kudu go ena le ntho e nngwe e ratiwa mara e na le ditsela tše pedi ka thoko e nngwe e bontšha gore o ka re e na le phošo go ra gore o itsebe gore tabe eo ke ya diabolose ga se ya modimo nne bona taba ya modimo ge e ratiwa ya ratiwa ga e tsamaye le ntho e nngwe go isola ka motheo mara e fela go ka bona tabe ena e tsamaya gabedi dumela le nna ngwana ntate gore motho satane o na le yona taba eo o teng ka gare ga bothata joo dumela le nna ngwana ntate gore satane o teng ka gare ga taba eo jwale o seke wa dumela satane a go gela diheleng o seke wa dumela satane a go laola bophelong bja gago o seke wa dumela satane a go roma gore o yo senye ka leina la ntate o šwa magodimong yo a phelago yo a nromilego mo go lena yena yo ke mo tshepago o tla fola ngwana ntate ka gare ga bolwetši jo jwa gago ja go šomiša ke satane ka gare ga bolwetši jwa gago jwa lenyatšo ka gare ga bolwetši jwa gago jwa go omana jwa ditshele ka gare ga bolwetši jwa gago jwa mokgwa o sa amogelego in the next person o tla fola ngwana ntate ke a go kopela go modimo wa ka ke re hle kgwetša kgaogelo modimo wa ka go gaogela go be le ge e kgwetše bophelo ntate gobane ga gona yo a tlo go gaogela ge e se yena ntate šwa magodimong go rea le bana ba ntate re bona go swanetše go lekane ditaba tše re di kgwetšang ka gare ga lengwalo le la lekgono la diema 9 leo le re go bohlale o laletša batho re bona re le badile go lekane paragrafe e ra go bebala mo e be le paragrafe ya mafelelo ye re go tsefa ye e re kana ra thoma kwa morago e re mosadi wa setlatla o na le mašilu o na le mašaba go rialo o e ra gore hlogo ye e re motho yo bohlale o swana gore a ikagele bohlale and then go e ra gore wena o tla ikgethela bona ntate gore na o nyaka go ba wa ga modimo ba o nyaka go ba go tšwela pele ba ga diabolose ke a tseba le ka kwa diabolose go a tsefa go na le dikatara go na le botšedimo ka moka go na le dio ja fapana e fela ge o ka tla ka mono go rena go inoši re tlo go kwela mogau ra tsamaya le wena ra go iša go ntate wa rona yo a re tšhireleditšego ka lentšu ya ba e le ge ntate wa rena e le go ntate Masete yone a bolela go mongwe a go fa se modimo wa gago a mofile go sona gore le wena tlo kgwetše bophelo jale le kgone bana ba ntate re ithutile ka bohlale gore bohlale wa ikagela bohlale wa itirela bohlale
go tswa mo go wena wa bo kgopela go modimo wa ikagela go ile wa etsa jalo o tla gaogelwa e tla ba ile go gaogetswe e tla ba ile go goditse pholoso e tla ba ile ge o tseba gore ka phela matšatši e tla ba ile ge o tseba gore o tla kgotša tše tsohle ka moka tsona tšeo di tlhokago so gore yalo bana ba ntate ke bona go lekane go bile go swanetše godimo ga lengwalo la rena la lekgono go seo re ithutilego ka sona e le go bohlale le go hlokomela taba ya safety gore re tle re kgotše go phela bophelo bo sa felego gore re tle re kgone go phelela maseana a modimo a re adimileng ona gore re tle re kgone go tswa ka gare ga malwetse gobane tše dingwe ka moka ga tsona tša di-punishment di tswa ka mogare ga taba ya maitshwaro a rena di tswa ka gare ga taba ya boitshwaro jwa rena jwalo wena o ratang go phela re fe bophelo ba gago o kgone go tla go rapela le wena re kgone gore o tle gore a re go rapelela re kgone go thušega le wena o thušege le bana ba gago ba thušege tsohle ka moka di tsamaye ka lenaneo la gago re wena re re o tla ba le yo bohlale ge o ile wa tsamaya le rona wena modimo wa nnete modimo wa kgaogela aparela bana ba gago ka lerato la gago la bophelo aparela bana ba gago ka lerato la gago la go phediša go ya go sa felego aparela bana ba gago ka lerato la gago le nago le na le bophelo jo bo senago le tatlhego ka gare gore o tlo o tsebe gore fa bophelo bo bo sa felego ntate gore o tlo o kgone gore phediša go ya go sa felego gore o tlo gore gaogele ntate gore o tlo re etsetse jaaka ge re na le setatlhego maphelong a rena re etsetse jalo ntate re etsetse jalo ntate o re gaogele re etsetse jalo ntate o re fe bophelo re etsetse jalo ntate o re tsebiše tsela ya go tla go wena mme le ka mogau wa gago le ka legato la gago gore o re etsetse jalo mme e se ka bokgoni goba bogolo jwa rona gore ge o re etsentse jalo le bana ba rona ba tla tsebe bophelo re a leboga ngwana ntate re a leboga ka moka ga tšona tše modimo wa lekgono a re file go tšona a re fa tšona ka ntate Masete di tshwere bophelo ka gare ga tšona di tshwere lesedi ka gare ga tšona di tshwere tšeo e le go di re šupa tsela a re direng jalo re di šale morago gore re tle re kgone go kgotša bophelo bo bo sa felego lebitsong la gago ntate mo rwa le moya galelang ya go leboga ntate ditaba ke tša gago re etsetse jalo ntate re a lebogela bana ba ntate ke le hlalošeditše le mathomo le bona ntate ka re re na le background ya koša ya rena ya mathomo ke ya inoši ka semakale ke ona le kwa go ikwala ka morago ke se lebale ke le tshepiše gape ka re ke tlo romela gape le bopaki jwa ngwana modimo jwa bik yonae jo leng gore le tlo bokgwetša le kgono ge le kgwetša tše dingwe tše di lebanego le lena tšona tše re di bolela ga moro sa tlo le romela tšona ka WhatsApp ka timeline ya Facebook wa re kgwetša ka Twitter wa re kgwetša ka Twitter le ka YouTube wa re kgwetša ke boela fase bana ba ntate lebitsong la gago ntate morwa le moya galang amen ka moga wa ntate re a leboga